Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang konsep dasar tasrif istilahi. Pada konsep dasar tasrif istilahi kita akan mempelajari apa itu tasrif istilahi, bagaimana ilustrasi tasrif istilahi, dan apa saja yang penting dari tasrif istilahi. Mari kita awali pembelajaran pada kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian tasrif istilahi. Tasrif istilahi adalah suatu perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk lainnya dengan makna yang berbeda, tetapi tetap dalam satu konsep makna yang sama. Tasrif dalam bahasa Indonesia disebut dengan derivasi kata. Nah, tasrif istilahi disebut juga dengan tasrif menyamping. Berikut ilustrasi untuk memperkuat pemahaman kita tentang tasrif istilahi. Berikut ilustrasinya. Ilustrasinya ialah makan, sedang makan, makanan, yang memakan, yang dimakan, makanlah, jangan memakan, tempat makan, waktu makan, dan alat makan. Nah, maksud dengan perubahan kata ke bentuk lainnya dengan makna yang berbeda-beda tapi dalam konsep yang sama, maksudnya seperti ini. Kata jangan makan dan tempat makan itu memiliki makna yang berbeda. Jangan makan berupa larangan agar tidak makan, sedangkan tempat makan ialah tempat kegiatan makan tersebut. Nah, tetapi walaupun makna tersebut berbeda, tetapi memiliki satu konsep yang sama, yaitu konsep tentang makan. Nah, seperti itulah yang dimaksud dengan tasrif istilahi, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan derivasi kata. Berikut contoh tasrif istilahi dalam bahasa Arab. Pada kolom pertama yaitu bentuk fi'lul madin. Fi'lul madin ialah fi'il madi, yaitu fa'ala. Pada kolom kedua ada fi'lun mudhari, yaitu fi'il mudhari yang berbentuk yaf'ulu. Yang ketiga ialah masdar yang berbentuk fa'lan wa maf'alan. Yang keempat ialah ismun fa'il yang berbentuk fa'ilun. Yang selanjutnya ialah isim maf'ul yang berbentuk maf'ulun. Yang selanjutnya ialah fi'il amr, yaitu uf'ul. Yang selanjutnya ialah fi'lun nahi, yaitu la taf'ul. Yang selanjutnya ialah isim makan, yaitu maf'alun. Yang selanjutnya ialah isim zaman, yaitu maf'alun. Yang terakhir ialah isim alah atau isim alat, yaitu bentuknya mif'alun. Nah, itulah contoh dari tasrif istilahi. Nah, tasrif istilahi sering kita lakukan seperti ini. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan, fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun, uf'ul la taf'ul, maf'alun maf'alun mif'alun. Nah, di depan ismun fa'il kita beri kata fahuwa yang artinya dia dan dialah fa'il, yaitu dan dialah pelaku. Kemudian di depan isim maf'ul kita beri wadzaka, kata wadzaka yaitu dan itulah. Maka artinya ialah dan itulah maf'ulun, yaitu objek. Nah, apakah tasrif istilahi perlu dihafal? Tentu saja, tasrif istilahi ialah salah satu dari materi-materi sorof yang perlu dihafalkan. Selain kita paham tentang kaidahnya, kita juga harus menghafalkan tasrifnya. Nah, untuk pertama kali kita harus menghafal contoh tasrif istilahi yang ini. Ayo kita ulangi lagi tasrif istilahinya.
fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Nah, agar kita terbiasa dengan tasrif istilahi, kita harus terus mengulang dan mengulang bacaan dari tasrif istilahi. Yang selanjutnya ialah penjelasan bentuk dalam tasrif istilahi. Bentuk yang pertama, bentuk kata dalam tasrif istilahi disebut dengan sigot. Nah, bentuk kata pertama ialah fi'il madi, yaitu kata kerja masa lampau, yang mana fi'il madi telah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu. Yang kedua ialah fi'il mudhari, yaitu kata kerja masa sekarang dan yang akan datang, atau dan yang akan terjadi. Nah, fi'il mudhari juga sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Yang ketiga ialah masdar. Masdar ialah kata dasar atau produk sebuah kata kerja. Maksudnya di sini ialah jika kata kerjanya makan, maka masdarnya ialah makanan. Jika kata kerjanya tolong, maka masdarnya ialah pertolongan. Nah, masdar biasanya dalam bahasa Indonesia yaitu diberi imbuhan pada an pada akhir atau diberi imbuhan pe dan di depan dan an di akhir. Jadi masdar itu ialah kata dasar atau bisa juga disebut dengan produk atau hasil dari sebuah kata kerja. Contohnya kayak tadi, kalau kata kerjanya makan, maka masdarnya ialah makanan. Jika kata kerjanya tolong, masdarnya ialah pertolongan. Jika kata kerjanya pukul, maka masdarnya ialah pukulan. Seperti itulah yang dimaksud dengan masdar. Yang selanjutnya ialah isim fa'il. Isim fa'il ialah pelaku dari suatu kata kerja. Misalkan kata kerjanya makan, berarti isim fa'ilnya ialah yang memakan. Atau dalam contoh, isim fa'ilnya ialah fa'ilun, yang seseorang yang sedang mengerjakan sesuatu, atau orang yang sedang mengerjakan. Atau bisa juga isim fa'ilnya doribun, yaitu orang yang memukul. Doribun berasal dari kata doroba yadribu. Doribun isim fa'ilnya, yaitu orang yang memukul. Jadi isim fa'il ialah pelaku dari suatu kata kerja. Kalau kata kerjanya makan, berarti isim fa'ilnya yang memakan. Kalau kata kerjanya memukul, maka isim fa'ilnya yang memukul. Seperti itulah. Nah, selanjutnya ialah isim maf'ul, yaitu objek suatu kata kerja atau sesuatu yang dikenai pekerjaan tersebut. Contohnya, dalam contoh yaitu maf'ulun, sesuatu yang sedang dikerjakan atau sesuatu yang dikerjakan. Atau bisa kita kasih contoh yang lain, madrubun, yaitu sesuatu yang dipukul atau orang yang dipukul. Jika kata kerjanya makan, maka isim maf'ulnya ialah sesuatu yang dimakan. Nah, yang selanjutnya ialah yang keenam ialah fi'il amar, yaitu fi'il perintah dan permohonan. Nah, fi'il amar telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu dengan yang sama dengan pembahasan fi'il madi dan fi'il mudhari. Nah, yang ketujuh ialah fi'il nahi. Fi'il nahi ialah kata kerja yang berupa larangan, seperti jangan makan, jangan bekerja, jangan mengerjakan sesuatu, jangan belajar, jangan menolong, jangan memukul, dan lain-lain. Jadi fi'il nahi ialah kata kerja berupa larangan. Ia adalah kebalikan dari fi'il amar. Fi'il amar ialah kata kerja perintah, sedangkan fi'il nahi ialah kata kerja melarang sesuatu. Yang selanjutnya ialah isim makan dan isim zaman. Isim makan ialah tempat fi'il tersebut. Jika fi'il tersebut ialah atau kata kerja tersebut ialah makan, maka tempatnya ialah tempat makan. Kalau fi'ilnya itu doroba, yaitu pukul, maka isim makannya ialah tempat pukul. Nah, sedangkan isim zaman ialah waktu dari suatu
fiil atau waktu dari suatu kata kerja. Yaitu jika kata kerjanya makan, maka yang dimaksud isim zamannya ialah waktu makan tersebut. Waktu makan, waktu melakukan kegiatan makan. Jika kata kerjanya memukul, maka yang dimaksud ialah waktu ketika memukul tersebut. Nah, yang terakhir ialah isim alat. Isim alat ialah alat untuk menunjang kata kerja tersebut. Atau maksudnya ialah seperti ini. Jika kata kerja yang kita pilih ialah doroba, yaitu memukul, maka isim alatnya ialah alat memukul. Jika kata kerjanya menolong, maka isim alatnya ialah alat menolong. Jadi isim alat ialah alat dari suatu kata kerja. Atau yang lebih spesifiknya ialah alat yang menunjang kata kerja tersebut. Mungkin sekian dari saya untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang ambigu dan kurang dimengerti. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.